फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे जाई सब्सक्राइब करी ऑल बटन पर क्लिक कर देंतु जहाँद्वारा कि आम चैनल समस्त नोटिफिकेशन आपण माने सर्वप्रथम पाइपर। चलतु आज आम देखा एक गुरुत्वपूर्ण रचना जीवन बीमा उपक्रम। जीवन एक नाटक, संसार एक रंगमंच। आमे समस्ते जड़े जड़े अभिनेता। संसार रंगमंच रे जो अभिनेता वास्तव दृष्टिभंगीर अभिनय करे से हुए सार्थक अभिनेता। तार जीवन हुए सफल और विजय श्रीमंडित। मात्र जी हुए अलिक स्वप्नविलासी और खामखियाली से दुनियार जय यात्रा हुए पराजय। तार बहु स्वप्न रही जाए। बहु बाधाविघ्न दुख अनुताप हुए सार चिरसाथी। से संसार विदाय नहीं जीवा परे स्त्री कन्या आउ जो माने को छाड़ी जाए से माने असहाय और निस्सहाय छटपट हुअंती। वास्तववादी लोक निज जीवन यात्रा तथा निज परे परिवार वर्ग भविष्य पाई जीवन बीमा ही करिथांती। असहायता पाई सहायता देवा जीवन बीमार चरम और परम उद्देश्य अटे। यह आम देशर कहीं समग्र पृथ्वी रे एक विश्वासयोग्य आर्थिक संस्था भाव गौरव अर्जन करिछि। जीवन बीमार इतिहास। जीवन बीमार इतिहास अति प्राचीन नहले मध्य प्राय 3000 वर्ष तलर बोली ऐतिहासिक मत प्रदान करिसेंती। जीवन बीमार धारणा जन्म नहीं फिनलैंड रे। एही देशर बणिक माने निजस्व जहाज सबको एक जातीय बीमा चुक्ति रे आबद्ध करथिले। वाणिज्य व्यवसाय भल भाव चलिबो बोली भाबी सुनिश्चित योजना प्रस्तुत करथिले। एही प्रकार चिंताधारा संप्रसारित रूप आज जीवन बीमा बोली अनुमान करा जाए। 1919 ख्रीष्टाब्द इंग्लैंड रे भयंकर अग्निकांड घटिथिला। एथिरे बहु धनजीवन आदि ध्वंस प्राप्त होइथिला। तापर लोके नूतन गृह निर्माण कले एवं अग्निभय रक्षा पाइबा पई से गुड़िक जीवन बीमा योजनाभुक्त कले। यापर क्रमशः यूरोप रे जीवन बीमा योजना कार्यकर हैला। आम देशर स्वाधीनता पूर्वर इंग्रेज माने लोकों धन जीवन रक्षा उद्देश्य रे जीवन बीमा योजना चलाइथिले। आम भारत रे विधिबद्ध भाव 1968 मसीहारू जीवन बीमा नियम कार्यकारी हेउची। दिनकू दिन यार जनप्रियता बढ़िबार लागिची। भारतीय जीवन बीमार प्रधान कार्यालय बॉम्बे रे अवस्थित। जीवन बीमा 5टी मंडल और 45टी विभाग रे विभक्त। बॉम्बे, कलिकता, दिल्ली, मद्रास और कानपुर रे यार 5टी मंडल रे कार्यालय अछि। ताहा छड़ा भारत रे 1100 शाखा कार्यालय अछि। जीवन बीमार बहु कर्मचारी और एजेंट अछंती। जीवन बीमा व्यक्तिर संचय मनोवृत्तिर उद्रेक करिଥାଏ। यह व्यक्तिर विपद बेले सहायक होइଥାଏ। घरर मुखिया साधारणतः सकल प्रकार आय व्यय और भरण पोषणर भार ग्रहण करिथांती। समग्र परिवार भल मंद तांको उपरे निर्भर करे। तांकर क्षति हेले समग्र परिवार लोके क्षतिग्रस्त हुअंती। तांकर देहपा खराब किंबा आकस्मिक मृत्यु होइगले समस्ते असहाय होई पड़ती। सेमानकर दुख दुर्दशा कहिले न सरे। सेहितिमाई जीवन बीमार आवश्यकता पड़े। घरर मुखिया नाम जीवन बीमा हुए। से दरकार पड़े उक्त जीवन बीमार टंका ऋण उठाई पारती। ता छड़ा मुखिया जदि अकाल वियोग घटे ताहले जीवन बीमा कंपनी तांको परिवार को चुक्तिबद्ध अर्थ देवाकू बाध्य हुअंती। एहितिपाई आजिर दुनिया रे जीवन बीमा हेउची मनुष्यर एक विश्वासी मित्र। सर आज कहीं अजणा नुहंती।
ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ଜୀବନ ବୀମା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ସହାୟକ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ଜମାଇବା ଓ ତା'ର ପଲିସି ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ସେ ମୂଳ ଓ ସୁଧ ସହିତ ସବୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥାଏ। ଜୀବନ ବୀମା ବ୍ୟକ୍ତିର ଝିଅର ପୁଅର ବିବାହ ପାଠପଢ଼ା ଆଦି କାମରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଜୀବନ ବୀମା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଉଇଲ୍ ବା ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ବୀମାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ହଠାତ୍ ମରିଯାଏ ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସହଜରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବୀମାକାରୀଙ୍କ ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟକର ହିସାବକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବୀମାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅପକାର ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଉପକାରିତା ତୁଳନାରେ ଜୀବନ ବୀମାର ଅପକାରିତା ଚନ୍ଦ୍ରର କଳଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନଗଣ୍ୟ। ସାଧାରଣ ସୁଧ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନ ବୀମାର ସୁଧ ପରିମାଣ କମ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଜୀବନ ବୀମା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବୀମାକାରୀ ଯଦି କିସ୍ତି ଖିଲାପ କରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆୟ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ଏବେ କୋହଳ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କେତେକ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ବୀମାକାରୀମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଜୀବନ ବୀମା ଏକ ମହତ୍ ସଂସ୍ଥା। ଏହା ମଣିଷର ସଞ୍ଚୟ ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିପଦ ବା ଅସହାୟତାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଜଣେ ସଜାଗ ଜୀବନ ବୀମାକାରୀ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଏ ସଂସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ଓ ଜନପ୍ରିୟତା ଦିଗରେ ସରକାର ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଅଲ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।